सफाई पेश करें। जनरल मूसा खान एक हीरो था 1965 का। जनरल मूसा खान की तरह पाक फौज में हमारे बहुत से गयूर बच्चे जवान ऐसे हैं कि इस वक्त ब्रिगेडियर कर्नल के ओहदों पर है। हमें सिर्फ जीने का हक दिया जाए। एहसन इकबाल साहब, IGFC साहब, मोहसिन साहब, जितने भी स्टेक होल्डर, हमें सिर्फ जीने का हक दिया जाए। मेरी एक माँ ने, जो मैं उसके घर गया, उसके 3 बच्चे शहीद हुए थे, उसने थाने दिए, उसने चूड़ियां फेंकी मेरी तरफ। और भी स्टेक होल्डर है, सबके साथ यही हो रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जिससे एक जनाजा। क्या आबादी होगी हमारी कोयटा में? 22 लाख की आबादी में 6 से 7 लाख हजारा कौम की आबादी है। इस 6-7 लाख की, वो भी हजारा टाउन एक एरिया है जो वो पहाड़ के उस दामन पे। अलमदार रोड आपने देखा होगा, पहाड़ के। हमारी खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये पूरा एरिया हमारा कैंट को टच कर रहा है। और मैं इंतहाई मशहूर हूं कि ये इस इलाका इसलिए सेवे थे, हमारा छावनी लगता है, यानी दुनिया का दूसरा बेहतरीन स्टाफ कॉलेज यहाँ पर कोयटे में। हमें हुकूमत से कोई मुतालिबा नहीं। आप आए, चूंकि एक हजारगी रस्म रिवाज है, हमारा एक कल्चर है। अगर हमारा दुश्मन लश्कर जंगवी जिन्होंने हमें टारगेट किया है, तालिबान दाइश जिन्होंने हमें टारगेट किया है, वो आज अगर आ जाते हमारे इस फातिया पर, ताजियत पर, खुदा की कसम हमारी ये असलाफ की रिवायत है कि हम जरूर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ साहब, मैं अपने असलाफ की रिवायत दे रहा हूँ कि हम उसको जरूर यहाँ फातिया के लिए बिठा देते। लेकिन आपसे कोई मुखालफत में तो नहीं है, हम तो आपके गम में शरीक होने आए हैं और ये हम आपके साथ जंग लड़ रहे हैं। देखिए अगर आप मुझे ये बताएं कि 2013 के मुकाबले में आज आपकी कम्युनिटी कम महफूज है या ज्यादा महफूज है? बहुत ज्यादा महफूज है। संसार कितनी हुई ना, मुझे ये बताएं कि मैं एक चीज और, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी आज रात बताया। मैंने कहा कुछ लोग, मुझे थाना ये दिया जा रहा है कि आपके कम्युनिटी के लोग फौज के खिलाफ क्यों बोलते हैं। जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो हम में से नहीं है, जो रियासत के खिलाफ बोलेगा हम में से नहीं है। लेकिन ये सोच पैदा किस लिए हुआ है? एहसन साहब मुझे 2 मिनट देते। मुझे ये सोच पैदा क्यों है? लोग इन सारी नाइंसाफियों को देखकर, एक होता है माशरे में, लोगों में एक नाउमीदी सी पैदा जब हो जाती है, वो अपने अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि इतना हमारा एक फौज है जो दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह में एक एटमी कुव्वत मुल्क है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास ऐसी फौज है जो हम धड़ल्ले के साथ एक बड़ा दुश्मन मुल्क इंडिया को जो है मान के दिखा सकते हैं। तो क्या हमारी फौज एक छोटी सी कम्युनिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? मैंने आज सरफराज भुट्टी साहब को ये कहा कि कुछ हमारे साथी अगर आज ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, इनका खदशा दूर करें। मैंने कहा चूंकि मैं रियासत नहीं हूं, मैं हुकूमत नहीं हूं, इस लोगों ने ये सोच इनके जहन में क्यों आया? जरा पूछे हुकूमत, बुलाए इनको। ये हमारे शहरी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई है। अफवाज पाकिस्तान बुलाए, उनसे पूछे आपका मसला क्या है। जब तक हम अगर इन जैसे लोगों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी सोच परवान चढ़ेगी, प्रमोट होगी। लेकिन हमने प्रमोट करने नहीं देना है। हमने, यानी अगर ये पूरी कौम हैक कर चुकी है कि खुदा न खास्ता बहुत बुरे दिन हमने देखा है, लेकिन अगर बुरे दिन मजीद देखे फिर भी हम सब्र का दामन हाथ से नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए, इस सूबे की बका और सालमियत के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो 2 हमारे ममालिक लगते हैं, आप हमें हुक्म करें, हम आपके साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पुलिस और FC के साथ, अफवाज के साथ, हम बॉर्डर में अपने जवानों को, अब उनका खून पहले बहेगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का बाद में बहेगा इंशाअल्लाह। हमें सिर्फ आपसे, मैं कोई मुतालिबा नहीं करूंगा चूंकि फैसला ये हुआ है, और हमने ये भी फैसला किया था कि हम बात भी नहीं करेंगे चूंकि ये डिमांड नहीं है। हमें सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारी, जो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें ये राइट देती है कि मैं अपने सरबराहान से, अपने हुकूमत से, अपने रियासती इदारों से इस चीज का डिमांड तो करूं
یا ان کے سامنے یہ رکھوں کہ بھئی ہمیں جینے کا حق دو، ہمیں تحفظ دو، دہشت گردی کا خاتمہ کرو. باخدا یہ ہزارہ قوم، باخدا یہ شیعہ ملت جو کوئٹہ میں بلوچستان میں ہے، ان جیسا آپ کو سوفسٹیکیٹڈ، ان جیسا پولائٹ، ان جیسا جو ہے بہادر اور پڑھے لکھے قوم آپ کو شاید پاکستان میں کہیں ملے. ہمیں صرف جینے کا حق دے دے. آپ سب کا میں اتنے عرائض کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو گزارش کر دوں پھر آپ کی مدد سے ایک بات جو مجھے سننے میں مل رہی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہو کہ ایرانیز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہونا، یا بلوچستان کی اسمبلی میں سے اس طرح کی کوئی وائس آئی ہو، یا کسی اخبار کے ٹکڑے میں کسی سیاسی سربراہ نے اس طرح کا بیان دیا ہو، کسی بلوچستانی نے کامن بلوچ پشتون ہزارہ نے یہ بیان دیا ہو، تو آپ یہ ازیوم کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہم قطعاً آغا صاحب ایسا نہیں سوچ رہے ہیں. آپ ہمارے ایسے ہی بھائی ہیں جیسے کوئی اور ہمارا بھائی ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے طبقے کو کچھ لوگ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ جیسے سمجھدار لوگوں نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے آپ کر چکے ہیں. باقی احسن اقبال صاحب تشریف لائے ہیں، اسی بنیاد پہ تشریف لائے ہیں کہ آپ کا یہ غم سنا ہے تو اسلام آباد سے بیٹھے ہیں اور یہاں ہمارا یہ غم بانٹنے کے لیے ہیں، اور یہ ایشورنس دینے کے لیے آئے ہیں جس طرح وہ فکرس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. کل بھی لشکر جھنگی کا جو کراچی کا امیر تھا وہ مقابلے میں ایف سی کے مقابلے میں کابو کے علاقے میں مارا گیا. جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جس نے وہ ٹینکر والا ظلم کیا تھا وہ بھی کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے. تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں. سیف اللہ خود کہاں جانا مسل ہوا، محمود الرحمان رند کہاں پہ جانا مسل ہوا. جب سیف الرحمان کو مارا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے آئی ایس آئی کا ایک افسر شہید ہوا. تو ایسا نہیں ہے، اس بڑی قربانی دی ہے حکومت میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ کی فورسز میں. سب لوگوں نے مل کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. ایک انسانی خون بھی گرتا ہے، ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی حفاظت کریں. لیکن ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو اس طرح کا احتجاج اور بلاکیج جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں سے آپ سے توقع ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. اگر آپ خود مانتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بنتی گئی میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ ہمارے بڑے ہیں، میری زبان میرے اور سلیکٹ میں ہے. بڑی مہربانی. اجازت